Atlantique Mobile. Atlantique Mobile est disponible sur Google Play Store pour les dispositifs Android, ainsi que sur Apple App Store pour iOS. Totalement gratuite, Atlantique Mobile intègre des fonctionnalités inédites et exclusives, allant de la reconnaissance biométrique ou faciale à la modification du plafond de carte. Une fois téléchargé et installé sur son mobile, le client dispose d'une application sécurisée, simple et agile pour piloter ses cartes bancaires et ses comptes, au-delà des performances classiques de consultation et de transaction. Atlantique Mobile. Afin de stopper la propagation du Covid-19, gérez votre compte à distance, limitez vos déplacements pour mieux vous protéger. Baramuso kan poivre épicé an poivre day begele ibe nafa soro doyna ibo kelen soro na mais ni différence ni nafa tan fla de balila nafa tan fla wa no golo kasa de manni wa ni yaki ga dagala so ba shiri ga abe soro fan jume ni me soro fan bere fe baramuso butigi no an nafa fere yoro lo ibana baramuso fere ga la fen fege e go wole bani baso nterumso ni ko ni sigite beble jonga boli ga baramuso ga poivre ingeli ale sina gona an ya soro ka Baramuso ka poivre épicé n'a ka poivre simple bɛɛ ye kelen ye. Danfara mun b'u cɛ, poivre épicé kɛfɛnw de ka can ka tɛmɛ poivre simple ta kan. Wa épice 12 bɛɛ de kelen bɛ k'a sankɔrɔtan. Baramuso, i ta i ka ko ye. Let's go! Ewa an balima cɛ muso denmisɛnnin mabɔkɔrɔ aw minnu sigilen bɛ aw ka tile kɔrɔ nin wagati la ka émission dumanba in labɛn n'an b'o f'o ma ko Kante ka ko o hukumu kɔnɔna la bi an y'an bolo sama kosɛbɛ an fa n'an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn honorable a b'an fɛ a b'an bolo kɔrɔ yan bi a dogolen tɛ Mali kɔnɔ a bɛ tiɲɛ f'u ye n'a ma bɛn i ma i bɛ t'i ko sotiba ji la ka tila ka bɔ ka na a bɛ tiɲɛ wɛrɛ f'i ye. Honorable Gassama. Merci Kante Iniwula. Ouais, mbifo ki wala nyumando. Bon tonton an kɔni b'a ye honorable Gassamba mais an kɔni tɛ tɔgɔ in yɛrɛ dɔn an t'a dɔn tɔgɔ min don n'a sɔrɔ i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ an layɛbagaw ye nin wagati la. Merci beaucoup Kante. Mbalima lamɛbagaw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an tilena hɛrɛ la an bɛ wulada la Ala ka dugu ɲuman jɛ. Ne honorable Mahamadou Hawa Gassama jaabi ngolola yelimani Serekila nga dugu ye komawlu ye nga commune ye Tambagara ye nga Serekila yelimani ye mbe bo première zone na ka ki faso fe limana de do yelimani nkaw nana jateminage ko depuis indépendance gera député clé de yelimani mais changement kele 91 yelimani kera député fulay yelimani nkaw hamitu nyemunye ko makute godrona o makute dogotorosola o makute lokolsola o makute robinela anga sigida la daw tinyana lada juma nundo dugu sigituma almami donendo dugu kolotigi donendo e dugutigi donendo o kele tumba molo farafina yorobe jombe ke dugutigi jombe ke almami ka danga misra sonka o bambila nyogona ande lemburubaye ande balonye nate ni jurta kono be fandom bila bila nyogona doro lada du abe maka bede me yelimani lada be sinni yelimani to d'Afrique be no yambila nyogona ambe nyogon faka kalonga ilmani ngaw ka agli jagabo la ko sisa ngoni ni député kara fulay
ante fere ga ngad mo ta mun be se ka tinya fara wolo fay be benaga ka fo gasama diplôme tabolo ni anglais ni français mais be se ka tinya fara bange bagawi o yenta bref nga mode campagne munye ne ma ke ibe ga nyogonyo ibe ga mode campagne munye ibe ga programme mino fe maningaw c'est Mali d'abord c'est honneur de Mali c'est bonheur de Mali je vais lutter contre la corruption je vais pas négocier avec les rebelles voilà le aka programme yeni de a duru ama kelen sige bon maintenant ko minne ma ko yala ibe ke député kalambali kibe munge ngonta kunye munyi ma robine fode ko ngalla daw sebeti ko ngati nyafo ne du nyen kala la nate ne ba minye kano kolon denke niye kambambo ka sindima ni tinyata bolomba fo ala inde me yelman gatul be ngana uyenta muna duguje kele bana yelmane alimamia kele bana dugolo kele bana muntu ngacha nanna we furusaye ambe betatu ngala musomanu furutesa ni letri chira ta jabi uba fo ko musomanu be kono da ibi furusa ne ko yelmane ngawma na soro tere TGB min be France na be sega nani chew ka dewnye ute ku TGB kono muso de kono ni chebe kono ta c'est ça clairement donc anga furusa furu degalendo aka safana degalendo ala e noya o fana bana yelimane wala kube say kante kuma blala net me say mandala sam mugani saba esaima mbode kono fala nana nyina yirana ningo sam mugani saba mo da ba ko pourquoi sam mugani saba manda e senga e kati fayre eli be combien 20 ans plus ya ka coup d'état plus que jongunda ta o jaro yede o do faraga mbi ala fo ala iniche sam mugani saba yin kodo ala e femba kene ngakene nina madeli ka nyanamini madeli ka fono madeli ka fongo ngolo bendimi fulana nyemunye ala e fonde dongolo la ngadi maleunye ni chimi fo maleum balame mbe maleum fo l'intérieur comme extérieur bravo le peuple malien merci mbufo muna ndunta do ko ne kadi maleunye fo nye député abla député que meni binan woro o de assemblée la mais mali be ko mo fula be ko nous te assemblée la nyina ko assemblée te jonjo o kera ne ngoro ke Umaru Marko afla ni doni bayde wala to do be fo ma nango to fi de parce que maru mo kashima fi folo ne no fi marage we to do fi Umaru Marko ma ibaru ni fo ko kele dangelo très bien bon donc on fana ko kanye fato de effectivement katiya fo bi be ke fato de bon ne be malion fo ngoro ke to la ani che aga fajo de nyima yala vraiment bila bla nyenye refo wala mon parcours ni diplôme te mun bola anglais français ya kila doro ko e gabade non ko dombe aywa an la ba amunu sigil no ka tele koro ningi anga honorable re mangay mo ko shukon tna saka wuli ka bo tele koro tuguni ka ta fo kite honorable ka parcours do ayalala ataxmana akalana ay jien yala ka jien don ka senge ke ka senge don o hokumu konna na ka tien jala fo o dugdo dala kata ka ke député honorable ne be feka nyingal do tengwila wakati do la nyaay i boray kmara ya yira ka fo ko ebi simboti parce que e doke i fene be boy ka place di doma wala sa o fene kana nyogonke merci beaucoup Kanté mais mo ci ga sam mo gan sabake ko klena ki ka la to yi ouais mais ni kera gabay même Umaru Marko je le dis je répète nya fo nganga na ta élection na parce que ne afo ka damunga mba kalama nyamiri nyembolo nya shiro metige maboy donc ne dunya famu manasa ni be kanu har nangi angana da 100% na de har neni Marko mana 200% ga ante passé o dum bena ke munye wole ki ngaboni portubaye ou bien flini fenêtre ne a dabo kama nga change de génération ma anyo ndemi se munu mba fe ga dege nga laje afana kana mais ci ko ke mogodo be sikana ne ko fe o de ngala nyine o ka barake ilmane nga ga har nan tumbaro pour gagner gasama bela samoka antum be kandeta o la nyine mbilala sabana nan nyemunye conclusion nyemunye angati nyavo yanshirana de njina muna maloya horonte maloya ve on joda be fonne magasa ma yemu ke horonyala fanka kito anogo kono kabla na made ga ngadi mo ma ga ngadi ne made wala impecante pourquoi nyina ne ko vraiment n'était présenté pour terminer encore mba fo maléu nyana je dis j'assume sinangage que moi assemblée koroy munye député koroy munye meno de fo maléu nyana député sika sanganyo di mo ma asika député sika sanganyo jo mo a se ka furu muso furu mɔgɔ ye a se ka kolon se mais député kɔrɔ ye mun ye quand je demande je n'ai pas été à l'école je dis mais pourquoi on dit élu des peuples ça veut dire quoi
tu es avocat des peuples maliens, tu es leur avocat, tu es leur garde-corps, leur défenseur, leur journaliste. Il c'est pas des nifiniers ben awulibi bolo biruka. Il va falloir l'État maninteke, c'est le bonheur du peuple. Donc nous dido ne connaît au tike. Ben ni jake bumakoya. Ningombinga baraka ba fo konon teke. C'est lui l'avocat du gouvernement, c'est lui le défenseur, c'est lui le garde-corps, c'est quelle assemblée. Député c'est la question pour ces ministres. Abi négocier avec comment tigila. Je donne un exemple avec Salfou. General Salfou, ministre de la sécurité. Neko quand ne bi ñinga té makadi jouer là de na fora ko stade kata jouer wala joli ba terenga albitri mi be terengo na be ballon jouer ay wote ballon jouer de ouais mais il y a que c'était dans l'arbitre ne monsieur interpellé allez droit ka coordonner et ni tangue ndage mais il y a qui devait comment tigla et jusqu'à arriver maman ne ñirdi sama il est sécurité il a 60 ans qui va la sécurité garantie mais ne ma dangali ka fangala ko ñe dangali non ale de mbalinganga devarike akwa be mbo assemblée ko non kitese seria de bebela anye suspension que moi son ga résultat bo kanté aka agent ngono ante sega magaza mala basi la de faire son devoir et de manganga bala kaka kuma fo o de kura assemblée bureau ko ka jota la mais moi imagibo ne do kuna wolo soro il konno ils avaient raison c'est ça la vérité bon est-ce que kanto jamakulu kono ne be sika to la chukodi mogo min bangena be ba fo ko ikasama be assemblée la do yere fendo fo nyana ko na fora ko ne be assemblée la ni naga turu bi la déjà de matin mo wote sino be bi siki kono bon ni tsika moné bo malé on a mbetire le ko kada ça surtout que que gasaba ça ne français ay bloc tala voilà un peu pourquoi nyina ngonde tera mais matra mon anyere ado ko jaga intelligence min be na ninga famille on a fait bonne décision. Non, tu m'as fait vraiment 24 ans député. Voilà, 23 ans, ça m'a dit. Mais nous, dans la méga, nous avons 3 mois député. Voilà un peu. Voilà, nous avons réfléchi. Mata, quand vraiment, c'est pas autrement, faut y et voilà un peu taqué. Vraiment, Adjaraï. Allah va Djeglou. Alors, quand on est là, on a dit que télécorone ou watina. Madongoni, honorable Koni, a itale wele ka plateau ka kitel lafia. Honorable, amakla ñokana libi. Anya yi ka viro do fenna ka président Elaji Ibrahim Boubacar Keita ka to ka fanga konnana. Iya foko i kan ya krefe kosabe. Ka kangi e gerala e ñokana de kan ya krefe. Hakla jumay bla ko fo. Ne yo foka damunga yelimane ibeka échange do soro aka ministre do tumbe Malik Ali Ousseni, ministre de l'énergie. Depuis le temps colonial, yelimane ville utolo bengana a jiko gagele. Ji abe couru de sanve jité jigilini do beta barake do beta wotoro takada jifere tellement fe borogo keme fula ni bidu tellement ga jigo ga gele bon ala ke Malik Ousseni nana trafura sikedro ay jisro il mane duguti wula o ma sarane la kubeta foli ke ibekama c'est ça un député ne kelento ne nin koleke do tum non ta to fo ngo kanga mo na kale takala mo kanga tango no e mo be boli ka ko lawa ngo ne be blunya parce que je suis leur porte-parole nju fanda ko bismillah maison de jeune là o yo na ko fonye ngo awna na mona horonya do ntara o de la ngo ibe kama ngo merci o digira dola nyinto la ngo président ne kanyi krefet wallahi mbakala man najera hinabala abe malife wallahi billahi jina me munyaje ama be jonyo nyuma mais do fana e fendo fana vokate mo lame ate so akila me kurkan fugade wala sonyeta na e kuma mi fo haraka fami ko mo ko sega jabi ni bo sigi dala dro ate wolo ni heray ngo president ni kanyi krefe mo hagila ko meta da ka pari on tarawa ibe ka ko misidi bakono mamudu ko ni buye ani Cheikhou Lassana Kane ubaka ka munke ibe ka chide uma bela kontrole a genyele mbe atara misidi bakono akoko kekale silama u de sigi fangala pe manshigi ni fila na ma fo maya fawma jonye ibe ka dege awuji billahi minash shaitanir rajim hasbunallahu wa ni'mal wakeel Mahamoud Diko wallahi billahi maningati se fatia lawo o ma ibna fo jabe sabe tono ibna ko awdi dona da ka ko fa pour que ka te se o ara fo choka te se o kante maningati se abe mundo chimi chama mi ani ka kita kuru batu anga continue mo balame maningati se awti sa fatia la on se fatia ibe ka fatia choko ibado dro ka dambete bo sa town o John no sa John no wi bon Mahamoud Diko ne siduke ake kila besika fendo nya silama wiye wala besika fendo mali yonye anga teme e ya yere ya di chema abna ta fa marmana an to tien fou anga teme wala MP kaya ka krefe membe na fie pourquoi nyofo mba wala ibe ka yere sabage
ni tu bakre ba fo président kanake je crois que ibe ka de la kata kashi kafir do sara France quand il dit que je suis Charlie oui hinado mais malé mi nchara ya ibe ka kashi lawa iba zoro do oui d'accord a fo kele fulana ibe ka de la gabi on ta anga bi o kata yala gabo ko moru bongo sara ka santa anniversaire asale sabana tout dere mama illa dro ay anga bi on ta ne referu tarani koratigu aw nyogo naw kata murtani ibe ka ay kani mandai aka voyage folo ani dongel dala un théâtre bola un koratigu de tara murtani nanga bi onye kasoro Congo banga sura sula kasoro minogo bana kasoro keleke marfa tambulo netumbe naka ba fen ba fo koro kanake e me belajigi non ay ata idée d'eta ngo président naka ko duguti naka conseil koro yemunye équipe la sene manga na bina idée minta aba fo ba fe ganinge si c'est beau pour son parcours ba fo président no c'était une bonne chose mais na mani ba fa mani ni ma mo soro mumba fina c'est pour ça que ibe ka entendre beaucoup de faire erreur la banye munye ala bana wala afora ibe ko kaka démissionner mena fe ndo fina kante bi mo ko la mali tana mali ka jinna balembe muna fangala nte démissionner mbe exemple diba Moussa Traoré de la ka fo mali on na ko nte démissionner ala bana jogo habla surtout Moussa Togo mena Moussa Togo ça va finir Moussa Barako je démissionnerai pas avec moi nte tay roshi ala bana jogo di Moussa temini ko ate démissionner ala bana jogo di abe bolola voilà un peu ere labanye munye ibe ka ko ne ba bla John Fagata o president ko ni maningate John Bakra fa wakati mentado John Adwada mon jora dunya bla do Fayata de bamako ele bana kati ça c'est clair so rajoute me parler la bi non so rati banga mani non ya ku ya kuruna te nyira ya ali Facebook ga do bala ko nanga futa bala ko farana de gazi bi ka chana gazi tira na ko nga futa bon kade voilà un peu ibeka c'était une erreur noko ibeka mina chogo maningao nebolo she har she muso ni tara mina she kurukuru kono ni magara la kona baba kukukuku mais ni she mangene dum non c'est pas possible ani she mangena ku non hina ene mina voilà un peu pourquoi il y a question me poser ngo ibeka mango ne kanya krefe nganya krefe de kalaji kabila shina nyumanga me fanga diate mbalema amunu sigle no aka jabarani kono kani émission duman bayin laje ni wakati ko nana kante ka ko Ahmed je kanga vidéo de la semaine ko laje ñogon fe ani tonton Gazama s'il vous plaît. Alors, ok, bonjour. Bien. Comme une conférence pendant 500. Oui, jamana politicien il y a hagli tarano yo koswe. Donc ere bulo sa malik critique on a 500. A politicien on se ka bot ni ngoni ide me. Ambe rom na bi jamana ko la. Mali mako be mako la mako me dana mako. Effectivement. Mako mum be ani mali on ñogon don avec jamana tableau don. Jamana kono deum ba do ka dana bak. O bolo ko fala do ko ke ka campagne photo la. Ke bi ñiwo re malé on qu'est-ce qui ka yele malé ma. Naka ni. Bo te ni mako mi o fofuni o idimina parce que an yi musorba deum an ba ka ko mo fra de jara. Dama e ka sa denmisɛnninw na dɔrɔn u mana bana fo k'u ta ka taa n'u ye clinique ni fɛnw na u bɛ taa tɔgɔfuraw de d'u ma bon n'anw tun banana bɛɛ b'a kalama k'a fɔ u tun bɛ gɔlɔbɛw ni fɛnw de hali nanagaloni ka i yawɔrɔ musokɔrɔba sugu a filɛ sugu b'a sugu falajɛ sugu kɔnɔ nin u b'a fɔ ma ko minata finman non n'a tun fɛn mana minɛ a b'a ci donc ne ka ɲi wɛrɛ fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ i ka yɛlɛ faso denw ye ka nisɔndiya o ka fisa i k'i ɲɛ kun dɛ sinon dɔw ka ambulance sanfɛ bolokuru ni busanw ni gabakuru bɛɛ bɛ dɔw ta kan donc sisan ka kuma laban e bɛ mun fɔ maliyɛnw ye bon n ka kuma laban bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye vraiment n'aw ka danaya kɔni bɛ ne kan ne t'a fɔ mɔgɔ ka voter ne ye ne t'a fɔ mɔgɔ ka ne ta mais minnu bɛ kuma caman ba la Facebook ni fɛnw ka boliboli la a kan'u lamɛn dɛ non parce que n'a bɛ jɔrɔ b'u la bon ne dun ne wolola alhamdulilayi rabbil alamin k'a sɔrɔ fɛn m'an fin voilà ne ma fɛn ni n yɛrɛ ka jɔn tɛmɛ monsieur Ngoko bana ngasa ka cakara mabu non kari mabu na kari mabu na ka kari mabu na mun ka mo affaire no bila ka gena ka mabu na muna non akara mabu na abina ma fɛn politique la malewna e bi mabu na muna o na ne te so aka interview ma mais non ne fait tout ça na mabu na akara bodo na bo me plati do ko ma couper parce que na ka se gora bo ka do me plati do ka tere so kama ça va ça mo ko ka mo ko ok merci Toma Gazama n'an bɔra kɔnɔ an y'a mɛn ko aw bɛ ɲɔgɔn ye ba la maliyɛn bɛɛ lajɛlen ko concertation o hakilina yira in kɔnɔna la aw yɛrɛ ye mun faamuya la o ka concertation je sali n b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn parce que ko de ko Mali kura c'est pour ça que je dis ça je répète ça n'engage que moi je dis non ça n'est pas que les dirigeants
africains ne savaient pas que leur chef là c'est le groupe de guerre, c'est le groupe de soutien, c'est le groupe des amis. Sora su est prêt au minirana, tu les foulaina. Norla. Nyame dokonema, c'est les riméri, hein, mais c'est fondé. Hein. Il paraît que Djaou, Maliki Djaou, avion mbeda bombardement au plotido. Susuli minkera nara, allez les avions t'as souffert quand Djaou bombardé. Djaou killing. Asimi, abe fendo ma farado, har ni aibado ko ma farado. Donc, il faut faire des démissions. Ou y a mon bonnet téléphone. Corona bisila ma foko anga kurufega. Ne yo na kamale ma ngombo ndelo katayala. Dobo te ulu kadala. Me ka sufulo ya imagine. Donc e dara journal. Sufulana. Ne matani mawulio. Kande ne nga mawulile fa. Parce nyaye yo goshili minda. Sufulo mogoga. Wallahi bila ne fendo ya madam kagla. Ne bora sumela kaso kata fo jeli bugu. Limoro, ma limoro est là. C'est clair. Anga tinya fo yoyana. Anga démission to vraiment ko ka fanga gérer. Élection na todo. Politique mo begati prêt. 23. Oui, transition manake hakemiye. Begati prêt. O de tinya. Ya me ku ka neke président ngom mali wa shabali akana nchuru. Ne diplôme te ne bolo. Quand tu nyoko na un directeur nyoko na natara ne bla kata ba fili waraba u chela be intimi be nyimi. Donc ça veut dire que tu es anti-caïe. Maninga est reconnu à une barrière kaola. Anga do ke ibe ka ko fe ketala ka menamba do bina nyumanke iba ala kana ketala ngai balo ka fa bina nga fanga da ala kana di maraka fena ni digira maraka wala kujugu fanga te kante on est kraf murbo keta be kloni murbo keta no dogon nana no masaka nyumanga to dogon do feta bina be nyumanke pour que ka nga juguma datugu adogoni nyuma adogoni nyuma balma o munu sikileno ali janga jawarani koro awere ani tonto gasama honorable gasamba donc sana nga bopuma konna na peu tono gasama i ka kuma laban i be min fɔ malien yi ani denmisɛnninw yi ani min bɛ se ka anw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔ nɔgɔya n'i ka foli laban i b'o fɔ an lamɛnjɛkulu ala de ye nin latigɛ malien ko nin wagati bɛ se nin ma a fura tɛ mɔgɔ bolo hali bi an mako bɛ dɔw la kante an tɛ da jarabelen don ala ka sumayila ɲuman nati bravo les maliens l'intérêt commercial hali bi sali kɔnɔ u y'a kɛ rapport kɔnɔ pour libération de Soumaïla ala k'a to an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ n tɛ se ka bɔ kuma la ni ma foli bila malien sɛri ma an ka tunkarankew u ye baara kɛ dɛ jago marakaw e bɛ taa yen u y'u ka nafolo don a la hali bi u ye biye tigɛ ka na an b'u fɔ k'o wale ɲuman dɔn u bɛ nafolo min don Mali kɔnɔ bravo et bye bye o tuma la an ka jɛ ka ne Kante yɛrɛ cɛkɔrɔba den n yɛrɛ ka wuli ka n bila n fila ni dɛbɛ la Kante ka so ayiwa ne ba bisimila karamɔgɔ yeli kɛra ne bolo galon ye bi karamɔgɔ doni min bɛ ne dala bi ala dɔrɔn de b'a dɔn ne filɛ nin ye ne ni n cɛ bɛ furu la nin y'a san 5 ye suma ko dugumajɛ ne ni n cɛ ma kɛlɛ denw b'an cɛ an ma deli hali k'an ɲɛ kumu ɲɔgɔn kɔrɔ furu in kɔnɔ ne cɛ de filɛ ka wuli tilegan dere ko fɔ a ka musokɔrɔba san 50 fara ne kan karamɔgɔ n dɛmɛ ni muso in kana fara n kan koyi u y'a yira n na muso in filɛ nin muso fasalen don dɔɔni o yɛrɛ de don a ka kɔrɔ a b'i ni si cɛ dɔɔni wa ya n'a y'i cɛ nisɔndiya dan y'a ta ye n ko surɔ e cɛ y'a ɲɛ kun bɛ kɔrɔ kɛ karamɔgɔ kelen i b'i kun b'an ka so wa i dusu kasilen bɛ kosɛbɛ karamɔgɔ o ka jugu n'a bɛɛ ye a ye doni ye muso in ka kare kɔnɔ yanni u ka da ye kɛ i y'i cɛ ka mobili jɔtɔ ye kunna sini su karamɔgɔ e y'o dɔn cogo di wa i cɛ yɛrɛ bɔra ni fini jumɛn de tun b'a la kunna sini su yɛrɛ finman y'a ye a ka kulusi tun ye kulusi jɛlenni o don y'a ye samara min tun b'a sen na est ce que fɛn de kɛ muke o don y'a ye karamɔgɔ a bila ne b'a ɲɛ ko nɔgɔn don jinɛw de munumuna ni ye fo muso in ka da la
u y'a kuntere yira n na k'a nun kɔnɔna yira n na f'a zɛmɛ la k'i cɛ minɛ ka d'i ma hali denmusonin tɛ ko diya ye tuguni ne b'a kɛ 1,000,000 100,000 150 90 e karamɔgɔ tɛ foyi ye ani sɛfan kuru 10 sɛ 1 najini ani kɔngɔn ani tulu ani jaba kana ɲinɛ lɔgɔtɛ kɔ dɛ n tɛ ɲina ani fɛfɛ ni pouvoir karamɔgɔ n bɛ na n'o bɛɛ ye olu ka nɔgɔn ni n y'a sɛ tobi jinɛ jakumaw bɛ na n b'a d'u ma ka muso tɔgɔ d'u ma n'u y'a kolo kari o ye muso si karili ye pewu karamɔgɔ o dun bɛ kɛ ne ɲɛkɔrɔ nkalon ye jamana in kɔnɔ yan ne ye maa min ka ko dilan nin y'a dila n ka jinɛ dɔ ma u b'a fɔ ale ma ko namaramundi nin ye ko dila ale ma n'ale de tun bɛ kuma la tan ne ba n'a y'a sɔrɔ wari b'i bolo a teliya sisan o tɛ bila ka sumaya yɛrɛ karamɔgɔ i hakili b'a la muso min nana yan nɔ tantɔ muso min nana karamɔgɔ f'i ko k'a bɛ jigin filanin na tantɔ a ye den kelen de sɔrɔ a sara karamɔgɔ i ko i bɛna cɛ min ka izini kɛ 2 ye dɛ a ka izini fɔlɔ tasuma wulila a la a kɛra ne ba kana n ko i cɛ ka fɛn ko in karamɔgɔ an b'o kuma de la karamɔgɔ i ko cɛ min bɛna du tɔrɔ sɔrɔ fo ka du jɔ a donna ka du jɔtɔ kɔnɔ dɔrɔn du bɔra ka bin a kan fɛn i cɛ in a tɛ se ka muso in ta ni baara in kɛra karamɔgɔ e ɲɛna n'i cɛ tɛ baara in karamɔgɔ i ɲɛna wari in tɛ ban cɛ ka mobili min bɛ k'a ko tantɔ f'a taara premier port sanfɛla la tantɔ valan tigɛla n'a ye a bɔra ka bin ba kɔnɔ ne ba a ye baara k'olu ye a ye baara k'olu bɛɛ ye a ci man di karamɔgɔ komi wari dafalen tɛ n kun a ye ne b'i kun o di ye a ye n bɛ denmisɛnnin dɔ bila komi juru man di ne ye o bɛ na n'a dafalen ye y'a mɛn e ma sɛ dun sɔrɔ sɛ ba di ba a jara kojugu darakala e ma sɛfan dun ne ye cɛba baden min dun wari min kɛra sa i b'a da dɔn i t'a dɔn kadi tora a ma deli ka fiyɛ o sura ne ma kɔlɔnni fili n ko dɔ bɛna k'a lajɛ a tɛmɛ i y'o mɛn e ne bɛna k'a lajɛ a kɛra di Lex Poppy on the track. Let's go. So I baramso magabi parega topinike baramso itaira koye tubakono ani subula baramso baramso itaira koye malimuso frafina muso ataya koya asewale baramso yanga nauja tuma dɔ la aw mago tɛ sukaro caaman b'a la zango temigirɛnw ni kafe wuliyɔrɔw la baramuso y'o de dɔn ka sukaro duruduru forokoni o ni tantan forokoni bɔ n'i sɔmin'ale la i ka te be kɛ a dan de ye bari ka fara timiya kan baramuso ka sukaro forokoni bɛ gu min di te ma o de be ka lakali dugu fan bɛɛ wa siga tɛ sukaro in saniyako la e ɲɛ t'a lasagoko ɲuman na baramuso i ta i ka kow ye Atlantique Mobile. Atlantique Mobile est disponible sur Google Play Store pour les dispositifs Android, ainsi que sur Apple App Store pour iOS. Totalement gratuite
Atlantique Mobile intègre des fonctionnalités inédites et exclusives, allant de la reconnaissance biométrique ou faciale à la modification du plafond de carte. Une fois téléchargé et installé sur son mobile, le client dispose d'une application sécurisée, simple et agile pour piloter ses cartes bancaires et ses comptes, au-delà des performances classiques de consultation et de transaction. Atlantique Mobile, afin de stopper la propagation du Covid-19, gérez votre compte à distance, limitez vos déplacements pour mieux vous protéger.